हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी को क्रिच क्रिएटिविटी चैनल में। आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 20 तक। तो पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। ये कौन सा कलर? ये है ब्लैक कलर। ये है रेड कलर। ये कौन सा कलर? येलो कलर। ये बताओ, ये है ब्लू कलर। ये ग्रीन कलर और ये है ऑरेंज कलर और ये है ब्राउन कलर। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो वीडियो को पूरा करके देखना, ठीक है बच्चों? ब्लैक कलर 1 1। रेड कलर 2 2। रेड कलर 2। येलो कलर 3 3। येलो कलर 3। ब्लू कलर 4 4। ब्लू कलर 4। ग्रीन कलर 5 5। ग्रीन कलर 5। ऑरेंज कलर 6 6। ऑरेंज कलर 6। ब्राउन कलर 7 7। ब्राउन कलर 7। ब्लैक कलर 8 8। ब्लैक कलर 8। रेड कलर 9 9 9। येलो कलर 10 1 0 10 1 0 10। ब्लू कलर 11 1 1 11 1 1 11। ग्रीन कलर 12 1 2 12 1 2 12। ऑरेंज कलर 13 1 3 13। ऑरेंज कलर 13। ब्राउन कलर 14 1 4 14। ब्राउन कलर 1 4 14। ब्लैक कलर 15 1 5 15। ब्लैक कलर 15 1 5 15। रेड कलर 16 1 6 16। 1 6 16। येलो कलर 17 1 7 17। 1 7 17। ब्लू कलर 18 1 8 18। 1 8 18। 18। ग्रीन कलर 19 1 9 19। 1 9 19। ऑरेंज कलर 20 2 0 20। ऑरेंज कलर 2 0 20।